Assalamualaikum grade 6, how are you today? I hope that you all are fine. Okay, before we start the lesson, don't forget to pray. Pray starts now. Okay, now let's start. This week we will learn about in your future, unit 5. Yeah, if you all have your book, you may open your book at 54. Next. In this lesson, we will learn about future simple atau will form. Yang pakai will itu artinya untuk masa yang akan datang. Ya, jadi belum terjadi. Giving opinions atau memberikan pendapat. Vocabularies atau kata-kata kosakata baru yang teman-teman akan pelajarin. You will see some words, the new vocabularies. Actor, astronaut, artist, singer, photographer, pilot, soccer, telephone, mobile phone, blog, letter, email, newspaper. Itu kosakata yang akan kita pelajarin di sini. And also about occupation atau pekerjaan. Nah, di sini you will see many words use want or will. Banyak kata-kata yang menggunakan kata want atau kata will. So what is the difference? Apa bedanya? Want, to show desire for something. Will, used to show future. Jadi kalau want, kita gunakan untuk menyatakan keinginan. Ya, kalau will, kita pakai untuk menyatakan keadaan yang akan terjadi. Contoh, what will your life be like in the future? What will? Seperti apa sih hidup kamu nantinya? Oke, udah terjadi belum? Belum. Makanya pakainya will. Ya. Terus dijawabnya, I want to be a singer when I grow up. Saya mau jadi penyanyi. Keinginan. Ya, jadi want dipakai untuk menyatakan keinginan. Kalau will dinyatakan untuk menunjukkan masa yang akan datang. Oke. Terus ada lagi kata-kata. In the future, there won't be CD players. Want itu singkatan dari will not. Ya. Jadi untuk menyatakan masa depan ya, masa akan datang. Di masa akan datang tidak akan ada CD player, tidak akan. Jadi masa depan makanya pakainya will not atau won't, boleh disingkat. Next. What will your future be like? Karena kita mau nanyain sesuatu yang belum terjadi, kita pakainya will. What will your future be like? Oke, seperti apa sih masa depan kamu? I want to be an astronaut when I grow up. I will go into space in a rocket. Saya mau jadi astronot kalau saya besar nanti. I will go into space. Saya akan. Beda ya. Kalau saya mau berarti bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalau akan sudah pasti terjadi, tapi belum tahu waktunya kapan, gitu kan? Oke, next. Kita dengerin. Page 56. Dialogue. Listen, read, say. Will anyone still send letters in the future? Some people will. Most people will send emails. What about Christmas cards? Some people might. Most people will send e-cards. Oke, jadi di sini kita pakainya might sama will. Might itu mungkin. Might is used to say uncertain things. Might digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang belum pasti. Kalau will digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah pasti, certain things. Will anyone still send letters in the future?
orang-orang nanti akan tetap kirim surat nggak? Oke, jawabannya some people will, most people will send emails. Some people will. Beberapa mungkin masih akan kirim surat. Most people will send emails. Tapi kebanyakan, most itu kebanyakan. Most people will send emails. Kebanyakan sih akan kirim emails daripada surat. Ya kan? What about the Christmas cards? Some people might, most people will send e-cards. Nah, tadi kita pakainya will, some people will. Sekarang yang di bawahnya some people might. Artinya apa? Gini, yang di atas artinya sudah pasti. Oke, some people will. Beberapa orang pasti masih kirim surat. Tapi kebanyakan akan kirim emails. Nah, kalau yang di bawah some people might. Kayaknya sih. Nah, ya. Jadi kan tadi kan might digunakan untuk uncertain things, belum pasti, belum tentu. Some people might. Beberapa orang mungkin masih kirim kartu Natal. Most people will send e-cards. Kebanyakan akan kirim e-cards, electronic cards. Ya, jadi ingat might dipakai untuk yang belum pasti. Next. Page 56. Practice 2. Write, listen, say. 1. Was. Will anyone still write diaries in the future? Some people will. Most people will write laws. 2. Emails. What about letters? Some people might. Most people will send emails. 3. E-books. Will anyone still read books in the future? Some people will. Most people will read e-books. 4. News websites. What about newspapers? Some people will. Most people will read news websites. 5. Mobile phones. Will anyone still use telephones in the future? Some people will. Most people will use mobile phones. 6. Apps. What about dictionaries? Some people will. Most people will use apps. Oke, jadi di sini teman-teman hanya memberikan opini, memberikan pendapat. Ya, jawabannya cuma itu aja. Some people will, most people will. Some people will, most people will. Nanti kita akan coba bahas ya. Oke, next kita dengerin lagi. Jadi ini teman-teman mendengarkan kata-kata yang dipakai, benda yang masih dipakai untuk yang akan datang. Nanti kita bahas ya. Kita coba dengerin nanti ya. Oke, next. Nah, ini chant. Teman-teman bisa baca sendiri untuk melatih pronunciation-nya, untuk melatih pengucapannya. Next. Nah, ini yang kita pelajarin hari ini. Oke, ada photographer jobs atau occupation. Kita ada photographer, actor, singer, artist, astronaut, pilot, soccer player. Communication atau alat-alat komunikasi, ada email, letter, telepon, mobile phone, newspaper, sama blog. Nah, di bawah you will see about beneath here what will your life be like? Seperti apa gitu ya hidup kamu nantinya. Will anyone still? Akankah seseorang masih gitu? Still itu masih ya. Nah, kalau I want to be menyatakan keinginan. Oke, next. Kita dengerin dulu ya. Page 59. Letters and sounds. Listen. Say.
books, stamps, desks, diaries, pencils, cards. Oke, tadi udah denger belum bedanya? Bedanya kalau yang atas, yang ini pakainya S, box, stamps, desk. Tapi kalau yang bawah kita ada Z-nya di belakang. Diaries, pencils, ada S, ada Z-nya di belakang. Cards, ya bedanya di situ. Kita dengerin dulu ya. Page 59. Rhyme. Listen. Say. There are bookstores everywhere. They sell books and teddy bears. They sell diaries, birthday cards, pencils, stamps, and cool postcards. Oke, ini rhymes. Rhymes itu adalah suatu kalimat yang terakhirnya bunyinya sama. Everywhere, teddy bears, sama kan? Birthday cards, postcards, sama ya. Next. Oke, kita akan practice dulu. We will do the practice. Oke, jadi kita bahas ya teman-teman ya. Nah, nomor 2, karena nomor 1 sudah dibahas, jadi kita tulis nomor 2-nya. Nomor 2. What about the letters? Some people might. Letters itu kan dikirim ya. Jadi jawabannya some people might, most people will send emails. Kenapa send? Karena emails itu dikirim, send ya. Sekarang nomor 3. Will anyone still read books in the future? Jawabannya some people will, most people will read e-books. Nomor 4. What about newspaper? Newspaper itu koran. Jadi kalau koran diapain? Dilihat, ditonton, atau dibaca, atau diomongin. Dibaca ya. Jadi nomor 4. What about newspaper? Some people might read newspaper. Most people will read news website. Oke. Teman-teman di sini harus lihat bedanya. Ada yang pakai might, ada yang pakai will. Ada yang pakai might. Dari mana? Lihat, kalau di sini pertanyaannya pakai will, teman-teman jawabnya will. Some people will. Oke. Tapi kalau di sini nggak ada will-nya, cuman what about, teman-teman pakainya might kayak gini. Some people might, contohnya. Oke. Jadi nomor 4, some people might read newspaper, most will read news website. Yang keduanya biasa pakai will. Oke. Nomor 5 dan nomor 6 teman-teman kerjakan sendiri. Ya, dicoba di rumah. Next. Nah, kalau yang ini, oke, nomor 1. It's too big. Nomor 1 itu kita kecilin dulu ya. Oke. Nomor 1.
I want to fly a plane. I want to be. Kalau fly plane mau jadi apa kira-kira dia? Oke, good. I want to be a pilot. Nomor 2. I'm good at singing. I want to be. Saya nyanyinya pintar. Saya mau jadi a singer. Good. Nomor 3. I want to ride a rocket in space. Saya mau naik roket keluar angkasa. I want to be. Kalau mau naik roket, jadi dia mau jadi apa? Good. I want to be an astronaut. Teman-teman bisa lihat di sini ada ada an. Kalau pakai an, kalau depannya itu a i u e o. Ini kan depannya a ya, astronaut, makanya pakainya an. Tapi kalau depan kata bendanya itu huruf biasa, kita pakainya e. Oke. Nomor 4. Teman-teman bisa jawab sendiri. Ya. Oke, next. Nah, ini workbook page 35. Sebentar, saya mau copy ini dulu. Yang ini aja deh. Nanti kegedeannya gitu. Oke. Sekarang nomor 1. A. Do you to be an astronaut in the future? Teman-teman bisa lihat pilihannya. Ada painting, sing, future, want, photo, grow, ball, plane, soccer player, atau when. Do you? Good. Do you want? B-nya. No, I want to be an artist. Saya mau jadi seniman. Kalau jadi seniman biasanya I like apa? Good, I like painting. Sekarang nomor 2. Yang A. Look at me, I am a titik. Lihat gambar yang nomor 2. Terus kata gurunya, this is not PE class. Put away the. Ngomong-ngomong, kalau ngomongin tentang PE class berarti dia senang olahraga ya. Nah, kira-kira kalau olahraga itu dia mau jadi apa sih? Mau jadi painting, mau jadi sing, mau jadi future, mau jadi want? Oke. I am a soccer player. Ya. B-nya. This is not PE class. Put away the. Kalau soccer player biasanya dia main apa? Main bola ya. Jadi put away the ball. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 3. I like that song. You can very well. I like that song. Kalau berhubungan sama lagu, kira-kira apa? Painting, sing, future, want, photo. Good, you can sing. Sekarang B-nya. Thanks, I want to be a singer. Saya mau jadi penyanyi pada saat saya besar nanti. Ketika saya besar nanti. Jadi isinya apa tuh kalau ketika? Painting, sing, future, want, photo, grow. Oke, isinya when. Ya. Nomor 4. Selanjutnya teman-teman bisa isi sendiri. Oke. Nah, sekarang yang ini agak susah. Kita lihat. What my life be like in the future. Ingat ada kata-kata future. Berarti kita ngomongin masa depan. Kalau ngomongin masa depan kita pakai was.
Kita pakai is atau kita pakai will? What will we use? Good, we will use will. Ya, number 2. I about space in science class last month. Kalau ada kata-kata last month, artinya itu udah terjadi. It's happened. Kalau sudah terjadi, kita pakainya yang learn atau will learn. Pakainya past tense ya. Yang mana yang past tense? Teman-teman isi sendiri. Oke, nomor 3. Now I thought, I think, I will think, I want to be an astronaut. Now, sekarang. Kalau sekarang pakainya yang mana? Yang thought, yang think, atau yang will think? Now I think. Good. Number 4. Now I think I want to be an astronaut when saat saya grow atau will grow. Grow berarti udah past tense ya. Kalau grow itu sekarang, ya kan, present pada saat sekarang. Will grow tuh nanti. Jadi kira-kira pakainya yang mana? Teman-teman isi sendiri ya. Nomor 5. They use rockets to go, to will go into space and go to the moon. Ingat, kalau ada kata-kata to, kata kerjanya harus bentuk present. When, go, will go, mana yang present? Pasti teman-teman tahu. Jadi aku skip ya. Nomor 6. I think we will ever, we will still have rockets, but they will be faster. Kayaknya sih kita akan tetap punya roket. Yang mana tuh kira-kira? We will might, kita akan mungkin. We will ever, kita akan selamanya. Atau we will still, kita akan tetap punya. Jawab sendiri ya. Nomor 7. If, what, atau were I am an astronaut, I will have a. Kalau saya astronot, kalau. Jadi kalau pakainya apa? If, what, atau were. If I am an astronaut, atau what I am an astronaut, atau were I am an astronaut. Yang mana? Good, jawabannya if. Oke. Nomor 8 teman-teman bisa isi sendiri. Ya. Oke, thank you grade 6. That's all for today. So stay healthy, stay happy, and always be grateful. For this week you don't have any homework, but please study this material because next week we will discuss. Ya, minggu depan kita akan bahas semuanya. Jadi teman-teman harus coba untuk isi sendiri. Jangan ngarepin minggu depan dibahas jadi minggu depan aja. Enggak ya, diisi dulu sekarang. Oke? Thank you grade 6. Wassalamualaikum.